c'est souci bon. Le kanjema et comme dire attaché direct à la direction générale. Mais c'est quand tu vas nous recevoir d'ici. Avec le respect que je vous dois. Il y a un peu de retiré d'ici. Avec le respect que je vous dois. En conformité, va arrêter, provenant au ministère de tutelle anti-commission et de ces élections. Via ces arrêtés, respecter et arrêter. Conformément à arrêter. Quand on fait un retrait, il va falloir vous tous ou une seule personne à se rendre au bureau national. Il y a des retraits à mettre dossier. Moi, quand tu vas nous recevoir dossier. Nous déposer ces candidatures à la chambre insulaire. Nous on s'en fout de la commission nationale. Nous sommes nationale ou des situations wakati na kopte pas dossier rijavano wewe mdolo na mashifao sokwa jwara abomrujuha enambie mashifao kaya kabandu sawala wanzware tire ngonyo nyangu ekawa hambio kana wa henga juheya shengara no kwandu indi nasinde bonde gishe dijwao n'intervenez pas mais sensible. Après le socal il y a une commission insulaire. Moi je parle dans la commission insulaire et nationale. Parce que là il y a bureau yao. Parce que j'ai déposé à 13 ans. Il a fallu me dire en une commission insulaire. Je me retraite avant de dire lettre d'admission quand c'est retiré et de ces arts. Monsieur le Président, avec le respect que je vous dois, à ce sens, nous avons une hiérarchie administration. Parce que vous étiez président ici, on recevait une hiérarchie. Alors à ce présent, c'est tout. Ikambari ningarjohenda atanga wina chef tolo lo balade chef administration ngati mpare kwa lokali kugala utingarao uje mabeka ngabo katsemi ende pasa ibangu chef ndi tanzania ngopio to strate wali jabo uangalizi watukufu wa he Ortega Live rahake jangala shangar joya ukaya wakatiriza mbovano ngamona ule kungumanyo ikao likahuja liujiuzulu harima ze dhamana hauli jiuzulu harma candidature ikao de jimwa hunda harma chambre de commerce ngarjoka ya serikali huwastwa wa he wizara ya he ankiba wasawati ya hazinziani ya huendesa chaguzi za he chambre de commerce wanrikao do mwaona vanu kwa jao na hadito jema ye namna ye chambre de commerce yanzo yende siwa kwa jao na hadito jema wajau ye namna ye hazi zanzo zendeleo inde mana ikao baada tabu hithi zinji wazifanya harima ye namna ikao ye hazi zanzo nezevoti zanzo zendele wajihundu harime wajibu yauka wajiuzulu harima ze wa retire ye candidature ya hao yongar jao yaukaya inu candidature ikao haini mzima dasi hakawilindi haku na wandu wenji ikao dwa renga fuvu momo assalamu alaikum. Alaikum salam. Ngamjihunda au harimwa ile jumba la he biashara la Komor ikao wahabili wa nyichaguzi bal watangazaji wafushi wa yaukayanga mwanzo mjiuzulu harimwa zi nyichaguzi zinu ezandi sahindi assalamu alaikum ezijiri yo kanzarire mpira wa football elewa
donc rijipanga rjere machi hiyo rijari paro aramblaukaya ula arbitre wa basketi shati arbitre wa football elewa ya bili ila federation ya football habasangio federation ya basketi elewa rewasuli ngaroneo terrain kati gazon shangio beton kabo manaja marasa do ujua esko ngarinjia rompira haungarenda urakause sharia shikesha kweli momobu huandro wakomori wahelewe dokaya upande wa hanyu harimaze nyichaguzi zinu ngamona kangabo fumatso wandu aladimu waende sisi chaguzi zinu tindao ye ngabo magui ngabo wandu ulaze kabwa eza jirindi kabati magui ezijiri yo ezenongozi fanywa nayi bahi elewa ezifanywa nayi donc karna ujwarenda mwavoti mahala sharia kaisiti elewa abo rende amwe sharia karjo hunda hakarjenda amwe sharia karjo shindwa eka ya mkonvokeni president wa Chambre ha umru mrajina mru rajina dari konvoke wakati unu angalizi watukufu hatu wala momo hakaujeleze maana ikao ngondo na huji uzulu harimaze zenyi chaguzi kanga zanzo zifanyishihe tareha mengo miraru ya Mars ikao haini mzima ndao mwanama ngana swala au mina swala zima genso kunuzi somo mor joanza holiho holiho uvumbu sharia kana zero kasudunga sharia shakujarivenulia vanu dzirolovo hari vanu armwe sharia shinu hin vanu ni majournaliste vanu hazianyu do tunda sendongozino leo atimambiani ke sharia kasi njema abo nyinyi de mjuhamba haba nyinyi majournaliste kamtivano mjemdo hambeze ndongo sisi rambao hazianyu do fanya investigation mjue hebanu haki au ti haki zevoti zinu zikai tijao shaka usababisha udungane ne kipwa homjemretire hindri iyo ndio komori wanzo wajue vanu sisi karna ujenda mavoti akaiti halali elewa wachaguzi ngizo haramu elewa ranzo mwando hatomwisi vanu amwe virage ngio haramu vanu kuja kauzijua hata wakaupoze candidature haba hauka ofisi wangu vanu zijua vanu amwe virage elewa rizijua amwe virage ino kwezi elewa sikura ka udepose ska halali elewa she virage ino ngizo haramu karibu monsieur le président karibu vanu wamade namna mumu alisozitekeleza vanga sina vandu kama kandida rumaye zelection zinu rikana listi nsano armaze listi nsano hizo zenne habari zambao vanu ngarijiretireo henamna nziro yandisiwa hakabane nimeshashasha de commerce akanti ngasina luambo 95 yo le ministre tutelaire chambre de commerce au ministère de finances va hier ou kana ma délégué et nommé secrétaire général la chambre représenter à la fois président wa chambre de commerce wa union de convoquer le collège électoral bon par surprise rijari hundo ministère yo irengeze la prérogative zakazani ko président wa union de chambre ngerumiao donc à la fois sisi iliokari rentisa ngozi jene garono ke secteur privé ngepwao sheo parce que le ministère yo ke jura le secteur privé dicté on parana wa hadisi na bakabajabadi ya sharia rifanya sharia ngisho beti salama raka sijabe kaja promulgue donc ngarishilindao ministre alikubali yokana mdemo areze voti he sharia sha 95 avarielewa donc rijanga rirao jazi bihanyi ho msizoni hun vaje commission donc commission ne arrêté afanyia karitu kubali parce que sharia wishe base yamba c'est le président de l'union qui doit convoquer le collège électoral yo article lo yabo le secrétariat général UCC yang lazima y recevoir ces candidatures le secrétaire général il lazima attribuer ces couleurs le secrétariat yang lazima y donner ces listes définitives ye welewa ye kunambia ye harmaze bureau de vote niweza katufanyishia cha commission adokwi kanti yoke javumula bahano donc leo ngarjori oneso tukifuatu ukaitsokaya ngabwandu wanzo ikemru fulani atoka kandida na jarenge sisi ma operateur sisi randu raze mvu rarumishia rafanya kampani ratsawandu hata rajara mscrive bandu rafanya kana utokubali kwa mada zinu sipane secteur privé ngendo zayo comme dukana joba commissaire de l'économie do signer papier je rume chambre de commerce okechakiri c'est une institution autonome ben je suis désolé ndemba ngo serikali wani ke secteur privé de chambre de commerce ijirume alafu maintain mretire yao retireo ekazi ngo dina mnonga retire na sikali junda te onjo do makama ndera unen malazimu sifanyishe
chanu kana jo quand le même croisé va nous avant tout on est des opérateurs ya wim komori na ya tido revere le 30 yao tu sais va nous ambo serikali karisera chama serikali ndio wanadamu engejo kirim haruma sharia mjiretire halafu ikensi kayo ngamjojo ufanywa election yabo chambaka serikali vanu ando warenditsao leo ambo serikali karisera na wan serikali ndio wanadamu cham de commerce ndo mahali ndile banzalatu unisivyo president ganyi watano wani wajiretire ize votinga jojo henda kazana henda kana chambuka vanu serikali zwa mahakama serikali amba karisera na serikali ndio wanadamu abo tijibu naam karibu Salam alaikum. Alaikum salam. So unganya hizo president hapa. Justement de surtout manzonji bunro le suala mwana mabanu ya ali tekeleza bana naduka ya ye leo yinu ye motifu hindini itsongezawo mwabakaya ye commission yinu ngio keti halali duka manzonu onese ukaya ye commission ne manarambakana keti halali na renda tarambagari jivura o duka ya ye loi il y a 13 juin 1995 qui déjà stipulé nulle part bandu wambakaya commission électorale ad hoc yukait donc yabo ye sharia shendelea sauze votizinu ishusha haramu sibaitena ngatujo jarumonese nyukaya yuke kiri hata wana mwanamtiti ngujuo ya ukaya decision ya mahakama yende ilalusiwa komsani ni arrêté ya ministre donc yotsena nganisokana zinu voti za haramu chazinti voti za halali sibaitena mwana maswaburu azinuni yabandorondo ya ukaya voti za chambre de commerce yabo omno ye pumo ya heze votizo uende se votizo le secrétaire général wa hele daholi hatolwa ngehule ne zendogozini donc izo pia zirinika doute sibaitena ala kulli hali président de tribunal wa commerce du commerce ya oide ujo ya rese ya dirige vote ya mandazini nungarijua ukana kufanya mashtaka ila limu mwende voilà ngojo kana ikangaro mashtaka abungarendo hai gengo de que juge est parti izo kirinda donc zinupe yangaronisa kana maunu mseto wanzo ubiti wabanu karna ujwa nanga muhombi yokaya banu tukabangarira ukaya ye groupe ya shamwa jorishira sisinga ongo au mzima singa siwane yabojo kana automatiquement sisinga si unir jojo constituer groupe nzima banu automatiquement yongarjo humshida hule bono sharto jarifikir kana ingarelo haruma voti za haramu za barindi elelo inubeshe kari hundu sha ikonsensi hatu ngajwa kana zila voti za haramu iyo ngiona manahindi ronka no kayiri evenge beshe kayariti parondo shambro iho sha hoenda iho hanzia za haramu yo bala mfanya kampanyi mtu ama pesa menji mwangaji wana ruwenji ngamona kangela dimuze nongo hizo mzituru kujauba justement banu kabati ya juhanza ya la terobo mbili ko jamba 2 millions ka razi zira harumweze votizino donc yabo bien sûr katura arrange sha mwanadamu kangu tengile babi ari sharia shamba kangela dimu risihe babi bonze Usiemba bonzeri timizi interview ya bunga mjuoka abuze ngo katsinya ngo shahani mru hubie mna pare ya tijahana mbulwa almuradi nyimridungao hanzia za he Ortega live ngamjori samihi kae interview yende interrompe wambavi mana emadhamana wa he chambre wamba kayange ladhimishi wao risebonze rijeritimizi interview ya hatu yabo hani mnungu jihifadhi ya hifadhi ni mnaparei ikao duo ya mfanyili yao yafanya uhazi wakati unu madam imabanu kwezi assalamu alaikum. Alaikum salam.
heza kashine ele dzina Mimi para Madame Machata, commerçant. Ncho. Oui. On soutenait candidature ya monsieur yavo, ashidana onda sina shamuna sibu. Alafu riparo leo, je retire candidature manangaruna okaze voti kaswende hanzia za uhalali. Katurunuka kairirije ya je retire candidature yahe manangwa wane yenge mzima. Avo rijokari hundu. Shari wonuka zindungunga zindaho uziro ngabonda ha magwi na eti marahandani harumwenzi akomori atu kabonde voti za magwi. Mana rangwe za hima rais hate za hima depute hate za hima haini voti zireshi hawan zetoreshi za magwi. Yabukarna uparu jenda vana. Alafu kutimu hara ya ukaya hujahuji retire hushia kabota asiwa hizwa listi baada hapo weze voti zirelwa baada hapo batolwa resulta baada hapo raisi wa Chambre de Commerce hansiwa na bala nyinyi mfanya kampani wakandwa na mwenji mke hapo muone hizo zoenda mana nga president bala hazeleza Bakari harise serikali karisera zamisha nganyiradi mturukuze vusanyuzo sikarsi wa har uhamnyezi mgudi horendao Anhunu kauja matembezi shai horjoka uhasilido hamungu eze voti zinzire wa hunu kasjo hukumu lo wa Mwenyezi Mungu ngojoka uzisi wayo kaoni voti za bari yavo sonti pia ngarjoka riwonuka weide mndu mwamba kweli wende ujoshinda ya ndese commerçant de usoni no jaula wa wamba ngwatsausha munasibu yo sango ambuheliyo ka daula arisangarjwa timhara likalimailo timhara hata timhara serikali ngwatsausha muhau yontimhara bokuwajwa kai wapeu ewa ne jaula ngabondu wapeu waonuka ya kwa tubehe mwema kwa behamui yontimhara hata shabanu shamoi haka demisione leor jarim hundru toujours ngi harmaye liste hamontewa gena koti gena koti marhaba menji waangalizi watukufu wa hatu hamadi hili mzio nao ya ukaya wala bahazazi mzima ikao ngi harmaye liste ya shushu ya uka yende sene zenye chaguzi ulihonda yengo elezo ya ukaya ezi hazi helo zendeleao ngabo igozi chamvu shende siwao na ubahili winji ufanyi wao hamade heli ya zamba shamitide na zamba ede ya zamba wa alafu haonoka ya he kampani kaudo yaifanya na wajau he mali kaudo wazilata ngojoka radhi ze malizo zende zazo ngojoka radhi kampani hao yuende zao no waji uzulu harima wajiretire harima zenye chaguzi zinu maana ngaona ka zinchaguzi zinkatubira uhalali ranzi juu hata bonti geyunde mana wanwarenga fursa inu yakahuja almuradi atampaka dabaha group ya shushu wataha wa nikiwa ze mijarada ya hao ama hata baha kartuone mijarada hiyo wanikiwayo amblahari wende waitaho shao wataha makana ngeladimu nyinyi mwende mwaita alafu muisha za kaujiri muisha deba hilo yakafanyisha wakati unu ngarlindao Chambre de Commerce ngarlindao madhamana mana tawanu waje warambie wasa retire kwaja retire engasije harma dossier inu almuradi Faisal so watangazaji wa paro harma le jumba la biashara ili wajiwaone zijiriwo sisi umuhimu hatu rambe zijiriwo hutanabahije umjiuzulu wa hutaha wa ujiuzulu harma listi ya shushu barabara njima na malita mokaya ni mtangazaji Shamiti mndu wa sharia nafikirie wa makandida ka ujiuzulu hena mdongena zera aiza ya juzulu wo wisha waonesa ya ukaya ngabo mrarila wa sharia shahoma hashiwi na majana shindana mengo shindana nsanu limaneka kwa juzulu yabona linde sharia parce que izono kwa kwa jona mahakama lazima kwa tushtaka mazemba za mahakama shandongo za ukanshile ni hunikera ai juma bana maritam sina kama shinda kazi ndogo za sharia ndogo za biashara unajua kama fanya biashara mimi na ulifanya matangazo yabo za ukanda na tatawel maura ngo mauduri juwe sharia shidungwa gashijadungwa izode za haki ne namna mtangazaji abida fanya mwana maritam maraba menji mwana Faisal hamande limzijwao
e hawangi oje hunu chambre de commerce e hawa made helimzi rambuchi yao wananyasi kaunga mjiundao harima e matangazo ya he Ortega Live ngasibo mwango pashe wa he e chambre de commerce ili haushinda rijue enamnaje ekipu ya shushu no anyawe waji uzulu harumaze dhamana za hubeha ye candidature hadaraja ya he chambre de commerce ngabo grupu karibu assalamu alaikum karibu alaikum salam kanjari jole zina la Ibrahim Hamdan kanjari jueze grupu ngabi ikawdwa jiuzulu manarivumbuliwa wanne shayori jodi ya shushu na nardas ze grupu ngizo nne ngawe grupu ya Momo Abdallah Mohamed Sofeini ngawe grupu ya Shushu Kamula ngawe grupu ya Nardas ngawe ya mwana mshahatu Karima mabruku alafu izele grupu ikayao nne ikaorika watano rejiretireo harumaze zembana zino izi mande heli zambishi handu pia jue shatsonga mana mwambakari sharia ngashiro rilo ye bai mahuta jue hanyu chambre de commerce wakubali au kaja kubali chambre de commerce sisi makatirtsa yanu dokaka nzoro retireze kandidaturiza hatu rende na uomba Mungu anu warejeze dingoni warejeze sharia shijo kwa uresaze voti ya 95 kao ye SG wa chambre de commerce ndeko uresa dena ye comité de sage na journalisti na wao pia kanga problemu ya confiance ya renfort yoge lazima sisi makandidat kensi rikubaliane ukaya commission ya inu ngiyo demevu ngebidori ritali namna ukari renforce hawe kan henda candidat hemroha henda superviser vote shayinu ya jara impose wayo ngarono hama kubali kanga barumio igosi mvu harma zinja kuzina barumio igosi mvu yeshawiri hanyu banda manamfanya kampanye nji lata mali mlata zonti pia ngamjoka ubulia nyichaguzi zi mananga bo yatekeleza kana hari serikali karisera ngamjoka ubulia nyichaguzi endele na mnome oishamu na mnome olewa sikarsina problem ka hamnome haushamu wafanywa vote nyimba hazazi ngamjo ujarmaze hazahanyu hunu chambre de commerce akomna hunu na uja kwa kesi halali kesuduge sharia marhaba minji marhaba minji almuradi ngarsongo namna hivyo wala ambose zedua ambose kwa jora mbia habari shangansongo namna hivyo wala ikaunge kartujua zabari hindini ngui muda Faisal namjo yangala sebo eu unabala ja shushunge na makalimao Messieurs, quelle est la raison exacte de votre retrait aux élections nationales de la Chambre de commerce? Nous sommes venus, les 4 candidats, retirer notre dossier puisque nous n'allons pas aux élections. Parce que nous ne reconnaissons pas l'arrêté qui a été signé par le ministre. On ne peut pas, un arrêté ne peut pas abroger une loi. Depuis le début, nous avons suivi la loi de 95. Toutes les convocations ont été faites par la loi de 95. Toutes les nominations ont été faites par la loi de 95. Aujourd'hui, on ne peut pas venir changer les règles du jeu en cours de match. Vous voyez? Voilà. Et puis la commission qui a été nommée, donc il y a le président Afidou, qui est le président du tribunal de commerce, qui est magistrat. Il ne peut pas siéger en tant que président de la commission nationale électorale. C'est incompatible. Ensuite, il y a Mme Nadjat, qui est la directrice générale de l'ANPI. C'est une femme que je respecte, que j'adore, mais son mari, comme vous le savez, est l'avocat de Chamou.
Donc vous voyez tout ça, ces incohérences. Donc on ne peut pas aujourd'hui... démissionné. Oui, justement. Donc il y a eu des décisions de justice qui ont été sorties. Nous avons saisi le juge électoral. Le juge électoral a décidé de sortir des décisions de justice. Malheureusement, aujourd'hui, on bafoue les lois. Et nous sommes des légalistes. On aurait pu faire une liste commune et aller contre Chamou. On aurait gagné largement, je vous dis. Largement. Parce que 4 candidats contre 1 n'auraient rien pu faire contre nous. Mais nous, on a décidé de suivre, de suivre la loi. On ne peut pas aller au-dessus de la loi. Un arrêté ne peut pas abroger une loi. Ça, ce n'est pas possible dans le monde entier. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous décidons de ne pas aller aux élections. Si Chamou veut aller, s'il veut être hors la loi, il n'a qu'à aller, lui. C'est bon, il n'y a pas de problème. Mais nous, on ne peut pas. Oui. Vous voyez? Donc, on ne peut pas aujourd'hui admettre cette injustice. Oui. Chouchou, jusqu'à maintenant, on ne vous a pas remis votre dossier. Oui, on est justement venu retirer notre dossier, mais ils ne veulent pas nous donner. Mais ce n'est pas grave. Ils n'ont qu'à garder nos pièces. Hein, peut-être ils veulent garder ma photo. Très bien, pas de souci. Je les laisse, il n'y a pas de souci. Pourquoi vous n'avez pas écrit une lettre pour notifier les modifications que vous avez signalées, mais juste de retirer la candidature? Mais c'est le dernier jour aujourd'hui. C'est le dernier jour des inscriptions. C'est des fois avant de venir ici? Oui, ben moi j'étais pas là, j'étais hors du territoire, je viens d'arriver. Donc heureusement, je remercie mes 3 autres collègues qui m'ont compris le message. Vous voyez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas bafouer les lois, s'il vous plaît. Hein, on est dans un pays démocrate. Hein, on doit parler de bien des Comores. Hein, on ne doit pas parler des Comores en mal. Quel signal allons-nous donner aux autres pays, à nos partenaires, si nous-mêmes nous bafouons les lois? Il y a des lois, il y a des textes, sinon on ne les respecte pas. Mais ce n'est pas possible. Donc c'est ça qu'on voudrait aujourd'hui dire à mes frères et sœurs, comoriens, comoriennes. Voilà, cette injustice, il faudrait qu'on suive la loi. Voilà. Il y a des décisions qui ont été sorties. Monsieur Ali Djihad a été disqualifié, non? Pas par nous. Par qui? Par la justice. Et aujourd'hui, il est redevenu candidat, comme par magie, par cet arrêté. Mais nous n'allons pas accepter ça. Jamais de la vie nous allons l'accepter. Je vous le dis, moi si je me présente, c'était pour développer la chambre, etc. Mais moi, c'est pas grave si je ne suis pas candidat. Je ne vais pas mourir. Peut-être Chamou va mourir s'il n'est pas candidat. Mais moi, je ne veux pas mourir si je ne suis pas candidat de la chambre et si je ne suis pas élu président. C'est ça la différence. Moi, je suis dans la légalité, lui, il est dans l'illégalité. C'est ça qui fait la différence entre lui et moi. Que les choses soient bien claires. Merci, messieurs. Merci. Voilà, Chouchou Kamula, ikao lali ula mwe tête de liste ya he janibu ya hahe. Ngwelezo ya ukaya kabati tabu ye kati kandida ama kana ujo henda mwanyi chaguzi boko katuzi amini na ye nguparo wa Komori onti pia wawaelewe namna ikao dia sababisha wandua watawa hani wajiuzulu haruma ze dhamana za heze zenyi chaguzi. Ewa. Assalamu alaikum. Dukayam juka hena zambar sarzamba hena eclaircissement isaifanyishiwa ama mwanzo nengeze mna nukta mtiti kao nge muhimu au kaya ngamjua ukana Chambre de commerce inu ya hatu si mabahazazi inu katilindwa ni mru ikatinda si mabahazazi hena mru ujo yabo womrikao yeuvotewa ni mabahazazi o jimla kama mjuao ngabo upako ngabo sinako 1 ngabo sinako 2 ta sinako 3 ngabo modeki donc opia
aba hainu hilimu nao ijomkinisha maudu wende barasi wa voti za fantomu vanu za janibu nzima wende wanikiwa ze voti zinu shana mjuka wao kwa tuenda wa represente o shambro iho kwa tuenda wa represente imabazazi waongo waendao iho hanzia za haramu yabo sisi mabazazi jimla karitsu rekonese wala karna ujo paro rekonese ondu wao na hena wakati rijo hunda le dahola hatu kirasmi ekaba kafoto yabo garjo lipuwa emana oti mru ya votewa ni babazazi nyimono ze voti helizi kohenda mono kana yelua ya 95 inu ivotewa 2012 yende hanzia za haki ye ze votizo zende siwa ne chambre de commerce kabaja kata problem zija 2016 zende siwa ne chambre de commerce kabaja kata problem lelo ministeri waja wateme mizibano wanzo hensi uo mdukao do mwanzao sirijo jibiwa ingevanu watufanya noti wa note mru ya ukarim note eri mhensi yabo shawo katsuji kajar represente si mabazazi ebego demana na kajani mnikeni mna nukta huo ya ukana hena mru ujovu hanti wabo hanze zoti halal okaja katu represente si mabazazi ungu represente wanroa shati dasi mabazazi emishipa hanyuka mnaparoja huno ekawanu wasafanyeza hapo iyo automatique parce que woti amru kawo riwa reconnaisse ono nanga mjusutino mbeke hena wakati rijo ujabo si mabazazi wako eli no kana reconnaisse mhamadu wassalamu alaikum marhaba menji na haba nunde kaza kif kabisa ila hazi kaudura kaifanya harmali jumba la chambre de commerce ikao umuhimu doka ezinyi chaguzi za homo ha ziwizili na 21 ya hetarehi mengo miraru ya mars doka ya ezichaguzi zinu zende na hunjia mushkila ikao eze grupu nsanu ezala demuzi jitekeleze harumwa ezinchaguzi zinu zende na ujiuzulu wambakwa na huenda na hunu bavuni wambaka haini zofanyishia kwa parozi kubali ya mkavu wa zima na alita mswalihi wa Ortega live ni wananyasi kaunga mjunda ihula Faransa na junda hunu masiwani wadunga matangazo yanu ngarimbushiriani mjio jema la khairi ze jamaa pia salama asantum.